କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମୋଟ 3,86,250 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ରେଗୁଲାରରେ 3,60,198 ଜଣ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ 26,052 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1,86,899 ଜଣ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,69,361 ରହିଛି। କଳାରେ 2,37,750, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,16,620, ବାଣିଜ୍ୟରେ 26,099 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 5,791 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଯାଏ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2024 आरंभ होची 16 फेब्रुआरी 20 मार्च भीतर सब परीक्षा रही 19टा सिटिंग अच्छी। प्रत्येक दिन गोटे गोटे सिटिंग अच्छी एवं आमे समस्त प्रकार प्रस्तुति कर सारी। प्रश्नपत्र आमर प्रथम फेज अरे प्रथम जो 10 दिन परीक्षा मार्च 7 जाए जी प्रश्नपत्र आम समस्त हब मानक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट हब रे पहुँचे दे सारी। काली सुधा सब पहुँच जाइए। पिला माने केमती स्वच्छतार सहित शांतिर सहित परीक्षा देवे से समस्त प्रकार प्रिकसन मेजर से सब नियाई मु आशा करुच्ची पिला माने जेहेतु पाग बर्तमान ठीक अच्छी मौसम ठीक अच्छी बहुत खराब है बहुत वर्षा भी है तेणु पिला माने को मोर विशेष निवेदन कौन चापर पड़ा कथा नुहे से माने प्रश्नपत्र खूब भल भाव देखु एवं अति नम्रतार सहित से माने परीक्षा दियंतु।